जय जगन्नाथ सांग मैंने मुझे स्वागत करुच्ची मोर एक नुआ एक ब्लॉग को। तो मुझे भाभी आज ब्लॉगटा बनईमिनी कहीं भल लगुन कि बनवाई किंतु मु भाविली कौन माने गोटे स्मृति रखापी मो सुंदरी से मु ब्लॉगटा बनईदेनी। आपण मैंने तो जानते मो सुंदरी डाके मो कुकुड़ा को साई भी बहुत भल पाए। एमती से कुकुड़ा थिला जे मनीष परिका पूरा माने तू ताको खुली दबु तो पछे पछे गुड़ेब किसी खाइया को नदेला पर्यंत कुआड़े भी सेमती जाएनि जहाँ से घर पाखरे बुलाबुली करे चरे कुआड़े सेमती जाएनि किंतु कौन है केजाणी काली सब खाइला पिला सब ठीक थिला सकाळु देखला बेलू से मरी जाइए। से बापा कहले ताको फिंगी देवा पाई किंतु साई बहुत भल पाए सुंदरी को से कहले ना माँ आम फिंगवानी आम बाड़े नहीं जा पुतीदेवा। तो से आम बाड़ी की नहीं पलि आसु पुतीवाई साई तार से साई तार हूँ गात खोलुची पुतीबे बोली सुंदरी तार ये अच्छी ना एत शांत शिष्ट कुकुड़ा मुझे देखने आज जाए कौटी माने तो चारि पाख घूरी बुलूथो खाया को नदेला पर्यंत से ते छाड़ी जीवनी कौन करवा तार कौन है केजाणी प्राय वर्षे 1.5 वर्ष है आनी रखी कौन है केजाणी तार कौन है तार मरीगला ये आनिक रखी ये देख पूरा मरिकी पूरा डांग हो जाए। केते सुंदर जोठी भी थाऊ ताकू मुझे खाली डाकीदेवी सुंदरी बोली तो सी दौड़िकिना चली आसो जोठी भी थाऊ मो पार्टी शुणिला मात्रे के दौड़िकी चली आसो। हाँ जाउछ कौन है केजाणी तार काली खाइला पिला सब है तार मरीगला जानी भी पारुनी सेमिति भी किसी तार है नथिला कि किसी बेमार पड़ी कि कौन पड़ी ताको जानी हबो सेमिति भी किसी तार किसी नथिला सब भल थिला कौन है केजानी हठात तार मरीगला मनटा बहुत दुख होउची। सकाळु उठिले सन्ध्या मत सुंदरी सुंदरी केते डाके केते खाइया को दिए भल लागुनी मो कुकुड़ा पल्हा पूरा फांका है जीवो। साई तार गात खोल सारिकी डाकिलानी नहीं कि जाए देखे केते गात खोलिलानी देखिबा देखिए साई केते गात खोलिलानी सुंदरी की पुतीबा पाई कले तो ये बिलर गात खोल पुतू शियाला सब खाईजे कहे मु बड़ गात खोलीदेवी शियाला खोली पारे हाथ पूरा देखिए तो हाथ पूरा है शियाला खोलीदेवी गात को सांगे सांगे खोल पकेबे आहरी खोल। हाँ साई तार लगी पड़ी सुंदरी को पुतिया गात खोलारे साई तार हाथ को पर हम ये गात खोलदेला एवं सुंदरी की आणिकी से नाइयो मुंडटा ऊपर करदे गुड़टा तल करदे गुड़टा भांगी दौनु माने बंका कर दौनु। हाँ होनी सीधा हो जाइए मुंडटा को बुले दे ऊपर टेक दे। हाँ माने गोटे जीवजंतु किसी पाली थी मरीगला बहुत दुख लगे। रह आहरी मांडी दे भितर को
ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଟି ଏଗୁଡ଼ା, ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଟି ନୁହେଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଟି ଦେଇକି ତା ସରିଗଲା ଆମର ସୁନ୍ଦରୀ ଡାକ ଆଜି। ମୁକ୍ତାର ନାଁ ବୋଲି ସୁନ୍ଦରୀ, ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଶୁଣିକି ଇଏ ହୁଅନ୍ତି କଣ ସୁନ୍ଦରୀ ଡାକୁଛୁ, ମାନେ ହଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାଁଟା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଇକି ଡାକୁଛି। ଆଜି କତରୁ ସରିଗଲା ମୋର ସୁନ୍ଦରୀ ଡାକ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇ ତାର ଆମ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଏଠି ପୋତି ଦେଇକି ତାପରେ ସବୁ ମାଟି ଫାଟି ରଖି ଦେଇଗଲା। ଦେଖିବା ତା ଶିଆଳ ବହୁତ କୁଟି କାଟିକି ତାକୁ ଇଏ କରୁଛୁ, ଦେଖିବା ଶିଆଳ ଖୁଲି ପାରୁଛି କି କଣ, କାଲିକି ଆସିଲେ ଦେଖିବୁ ଆଉ ତାଡ଼ିଛି କି କଣ କରୁଛି। ମାନେ ଏପଠି ବହୁତ ସାରା ଶିଆଳ, ଯେହେତୁ ବିଲର ଏଟା ବହୁତ ସାରା ଶିଆଳ ତାଡ଼ିକି ଖାଇବ କି କଣ କରିବେ ଦେଖିବା ଆଉ। ପୁତି ସାରିକି ଏଠି ଗଲାଣି, ସାଇ ତାର ଆଖୁ କାଟିକି ଆଣିଲାଣି ଖାଇବେ ବୋଲି। ତ କରି ସାରିକି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ଜାଳିକି ମାଛ ଭଜା ଚାଲିଛି। ଯେହେତୁ କରେଣ୍ଟ ପଳେଇଲା, ଦେଶୀ ମାଛ, ଏବେ ତ କରାଣ୍ଡି ମାଛ ମାନେ ଦେଶୀ ମାଛ, ଛୋଟ ମାଛ ମିଳିବା ମହା କଷ୍ଟ। କେଉଁଠି ଗଡ଼ିଆ ଫଡ଼ିଆ ବୋହିଲେ ମିଳିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ଚତୁର୍ମାସିଆରେ ବିଲରୁ ସବୁ ଧରା ହେଉଥିଲା, ଏବେ ତ ଆଉ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ ନେଇକି ଦୁଇଟା ରଖିଦେବା। ଆଉ ମାଛ ରଖିଦେଇଥିଲୁ, ଏବେ ହଉଛି ଭଜା ଚାଲିଛି। ଜିନିଷଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ କାହା ଘରେ ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। କାହିଁକିନା ଏଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ଯେହେତୁ ସବୁ ଲାଇନ୍ ଇନଭର୍ଟର ସବୁ ଆସିଲାଣି, ଏଇ ଜିନିଷଟା କମ୍ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ଆଉ ଆମର କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ଚୁଲି ଲଗାଇଲା ବେଳେ ଏଇଟା ସୁବିଧା ହୁଏ, ଚୁଲି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଲଗେଇକି ଏଟା ଜଳେଇଛି। ତା ସହିତ ଟର୍ଚ୍ଚ ନେଇ ଆସିଛି, ଏ ଦେହରେ ବେଶୀ ଲାଇଟ୍ ଦେଖା ହେଉନି କଢ଼ାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟର୍ଚ୍ଚ ଜାଳିକି ମାଛ ଭାଜୁଛି। ଏବେ ତ ମାଛ ଭଜା ଚାଲିଛି। ଆଉ ମାଆ କହିଲେ କି ଖାଲି ମାଛକୁ, ଯେହେତୁ ଦିନ ବେଳେ ମାଛ ରନ୍ଧା ହେଇଥିଲା, ଭଜା ମାନେ ବଡ଼ ମାଛ, ପୋହଳା ମାଛ, ସେଥିପାଇଁ ରାତି ବେଳକୁ ମାଆ କହିଲେ ଖାଲି ଆଣିକି ମାଛକୁ ରଖନ୍ତିନି, ବନେଇକି ଯେହେତୁ ବେଳୁଳି ଅଣା ହେଲା, ଆଉ ରଖନ୍ତିନି ମାଛ ଜିନିଷ, ସେଥିପାଇଁ ନେଇଗଲେ କିଛି ଭାଜିବେ। ମାଆ କହିଲେ କି ଏକୁ କିଛି ମାନେ ରନ୍ଧା ହେବନି, ଖାଲି ଭାଜି ଦେବୁ ପିଆଜ ପକେଇକି, ଭଜା ମାଛ ଖାଲି ଖିଆ ହେବ। କାହିଁକିନା ମାଛ ତରକାରୀ ଅଛି, ଏଠି ଖାଲି ଭଜା ମାଛ ଖିଆ ହେବ। ଗରମ ଗରମ କରାଣ୍ଡି ମାଛ ଭଜା।